Assalamualaikum and good day everyone. So for this video kita akan tengok chapter 3, and for chapter 3 we have two subtopic. 3.1 classification of elements and 3.2 is periodicity. And for your chapter 3, this one will be your assignment. Okay, so for the first part, classification of elements, the learning outcomes are you should be able to describe period, group and also block. Next, you should be able to deduce the position of elements in the periodic table based on the electronic configuration. So, electronic configuration ini kita dah belajar in previous chapter. So, now you need to relate balik semula apa yang kamu dah belajar in chapter 2, relate dengan chapter 3, and in the future kamu akan relate dengan chapter 4. Alright, so okay, so you can see here, ini adalah periodic table, jadual berkala. So, the periodic table is a table that arrange all the known elements in order of increasing proton number. So, ini adalah definition of periodic table. So, you can see here, vertical column. So, vertical column yang begini. So, daripada nombor 1, 2, 3 sampai 18, it is called as group. So, you have group 1, group 2, 3, 4, group until group 18. And then the horizontal row, this way, okay, so ini adalah kita panggil sebagai period. Okay, so you have period 1, 2, 3, 4, 5, 6 and also 7. Okay, so all the elements in the same group will have the same number of valence electron. So macam mana kita kelaskan the elements ikut group masing-masing based on the electronic configuration. And for the group, kita akan tengok same group means dia ada same valence electron. Okay, so yang kamu nampak SPDF ni, ini adalah block. Okay, so kita akan tengok after this. Okay, so for example, you have sodium and potassium. Okay, so both of them can be found in group 1. So why group 1? Because both of these two, sodium and potassium, will have one valence electron. Okay, so bila kamu tulis electronic configuration, you can see that both of them will have one valence electron. Okay, so for sodium, kita boleh nampak dekat sini electronic configuration here. So, elektron paling akhir ni adalah the valence electron. Okay, so you can see 3s1, and untuk potassium, we have 4s1. So, maksudnya dekat sodium, 3s ada satu elektron, and for potassium pula dekat 4s orbital, it has one valence electron. Okay, so persamaan dia adalah bilangan valence electron adalah 1. So maksudnya dia adalah group 1. Okay, so next, group number untuk elemen dalam blok S dan blok D, kita boleh ambil directly from the number of valence electron. Macam ni lah. Valence electronnya ada 1. So, directly kita kata dia adalah group 1. Okay, tapi hanya untuk elements dalam blok S dan blok D sahaja. Okay, so untuk elemen P block, so for P block, kita kena tambah valence electron tambah dengan 10. Okay, so why is this? This is because untuk sampai this P block area, kita langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, we skip 10 group. Okay, barulah sampai 13. So maksudnya untuk contoh kita ada boron. So let's say we have boron. Okay, so boron, we have 5 electron. So 1s2, 2s, 2p. Okay, so you have here
1s2, 2s2, 2p1. Okay, so this is the first shell and then this is the last shell. So valence electron kamu adalah di bahagian sini, 2s2 dan 2p1. Okay, so in total you have 3 valence electron. So adakah boron in group 3? Okay, so no, it is not in group 3 because you can see valence electron last berakhir di P block. So maksudnya dia adalah dalam kategori P block. So maksudnya valence electron kena tambah 10. So bila tambah 10 you will get boron sebagai group 13. Okay. Alright, so nama lain bagi setiap group you can see here. Group 1 alkaline metal, group 2 alkaline earth metal, group 3 until 12 we call it as transition metal ataupun D block elements. Okay, group 16 chalcogen, and then group 17 halogen, and group 18 we call it as inert ataupun noble gases. Okay, so kita boleh tengok dekat sini kalau lithium kita ada 3 elektron. So bila tulis electronic configuration 1s2, 2s1. Okay, so tengok sodium pula. Sodium kita ada 11 elektron. Bila tulis electronic configuration kamu akan dapat 1s2, 2s2, 2p6 and then last kali 3s1. So cukuplah 11 elektron. So buat curve untuk bezakan dia punya principal quantum number ataupun value of n. So first, second, and this is the last one. The third shell ada 1 elektron. Okay, so this 1 electron is the valence electron. So the valence electron is located in s orbital. So maksudnya dia adalah kategori s block. So bila dia adalah S block, we can conclude that it is belong to group 1. Okay, so directly ambil daripada value of the valence electron sahaja if it is in S block. So next kita tengok alkaline earth metal. So you can see here beryllium. So beryllium ada 4 elektron. So 4 elektron kita tulis 1s2, 2s2. So this is the first n equals to 1, and this is n equals to 2. So you have 2 valence electron. Okay, so since it is in s orbital, so maksudnya dia kategori s block. Valence electron tu dia menunjukkan that this element is in s block and it also has 2 valence electron. So means it is belong to group 2. Okay, so here is beryllium. Sama jugalah macam elemen group 2 yang lain, mesti dia punya valence electron berada pada S2. Okay, so last kali bila kamu fill in electron, dia mesti jadi 2s2, 3s2 and so on lah. Okay, so sama juga untuk alright, so next kita tengok untuk group 17, halogen. So for halogen, kita boleh nampak dekat sini, kita ada untuk halogen fluorine, we have 9 electron. So bila fill in electronic configuration, kita tulis dengan 1s2, 2s2, 2p5. Okay, so this is the first shell, this is the second shell, and this is your di sini valence electron kamu berada. Okay, so you have 2 tambah 5, kamu ada 7 valence electron. So since your valence electron, you can see here ada p block. So p orbital. So means this element belongs to p block. So bila dia p block, means kamu kena tambah this valence electron 7 tadi. So 7 valence electron plus 10. So kamu akan dapat 17. Maksudnya elemen fluorine ni berada di group 17, group 17 di sini. Okay.
Right, so next untuk group 18. So group 18 kita tengok contoh neon. So neon ada 10 elektron. Bila kamu tulis electronic configuration, kamu akan dapat 1s2, 2s2, 2p6. And then the first shell, second shell, and this is your valence electron, ada 8 valence electron. Okay, so bila 8 valence electron, you can see that this is p block. So P block, and you have 8 valence electron, so kena tambah 10, so you can see that this is in group 18 neon. Okay, so from electronic configuration juga actually kita boleh tahu the position of the element di period berapa. So period boleh tengok dekat sini. So if n equals to 2 here, so maksudnya your element neon ni berada di period 2. Okay, sama jugalah macam tadi fluorine. Okay, n equals to 2, the valence electron is at n equals to 2, so means dia adalah period 2. Okay, so basically from the electronic configuration, kamu boleh tentukan group berapa, period, and also block. Okay, so the atoms of elements in each period will possess an identical number of quantum level ataupun value of n, principal quantum number-nya adalah sama. Okay, so you can see tadi kita dapat contoh neon dengan fluorine. So neon n equals to 2, fluorine pun n equals to 2. So maksudnya fluorine dan neon berada pada group 2, sama dengan lithium dan juga beryllium and so on lah, yang lain-lain dalam period 2. Okay, so let's say you have here sodium dengan chlorine. Okay, so bila kamu tulis electronic configuration untuk sodium, kamu dapat begini: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Untuk Cl, kamu dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, so from the electronic configuration, kamu nampak di sini n equals to 3. Ini pun n equals to 3. Maksudnya both of them berada di period 3. Okay, cumanya mungkin group yang berbeza, different group, because value of valence electron berbeza. So sodium berada di group 1, okay, S block dan group 1. So untuk Cl, chlorine, berada di P block. Tengok yang paling akhir ni, P block, and it is in group, okay, 7 ataupun 17. Okay, since dia adalah P block, so dia adalah 7 tambah 10, group 17, bukan group 7. Okay, so block kita ada S, P, S, P, D, and also F block. Okay, so elements in periodic table can be classified into 4 main blocks according to their valence electronic configuration. Okay, so let's have a look at the S block. Okay, so S block ni melibatkan, you can see here, group 1 dan juga group 2. Okay, so when you want to fill in the valence electron, okay, maksudnya dia melibatkan s orbital. So maksudnya kalau group 1, maksudnya dia akan jadi ns1. So kalau group 2, dia akan jadi ns2. Okay, so all s block elements will have a half fill s orbital or a fully filled s orbital lah. Kalau ns1, maksudnya dia half fill, ns2 fully fill lah. Okay, so for example, you have sodium. Sodium, dia akan jadi 3s1. Ini valence electron. So you can see here, okay, ada satu valence electron, maksudnya di group 1. So kalau calcium, when you fill in electron, ada 20 electron. And then last kali kamu akan fill in dekat 4s2. So maksudnya dia adalah period 4, S block, and group 2. Okay, next kita tengok P block.
So P block tadi ingat kena tambah valence electron tambah 10 because we skip 10 group here. Okay, so it involve group 13 until group 18. Okay, the electronic configuration will be in this form lah, daripada NS2 and P1 dekat sini, NS2 and P1 untuk group 13 because you have 3 valence electron plus 10, group 13 lah. Okay, sampailah group 18 which is NS2 and P6. So N ini merujuk kepada dia punya principal quantum number lah. Okay, so let's say kita tengok aluminium ada 13 elektron. So it will end at 3s2 3p1. So since kamu nampak P block dekat situ yang paling akhir tu, so P block 3 tambah 10, 3 valence elektron ni tambah 10, kamu akan dapat 13. So maksudnya aluminium adalah group 13. So tellurium, so untuk tellurium ni bilangan elektron dia lebih besar, so kita isi saja elektron ikut Aufbau principle. So bila dah isi ikut Aufbau principle, so kita rearrange semula ikut according to increasing number of n equals to 1, 2, 3, 4 and so on lah, macam ni, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Okay, walaupun kita fill in 4s2 dulu, tapi kita rearrange semula lah, okay, dia punya susunan. And then sampailah elektron yang terakhir, 6 elektron terakhir tu akan berada di 5s2, 5p4. Okay, so maksudnya this is the valence electron. You have 6 valence electron plus 10. So this one belongs to group 16. Okay, and it is in period 5. Okay, next kita tengok D block. So D block ni special sikit and it involve yang bahagian tengah ni. Okay, which is your transition elements. Okay, so untuk transition elements, okay, it involve group 3 sampai group 12. Okay, so untuk dia punya electronic configuration, okay, kita akan tengok format ini. So for this one, okay, bila kita fill in electron, kita akan ikut Aufbau lah macam biasa, 1s and then 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d and so on lah, ikut dia punya Aufbau. Okay, so when we have 23 electron, okay, so kita akan fill in ikut Aufbau. 1s, bila 1s dah penuh, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Bila 3p6 dah penuh, kita move to 4s2. So bila 4s2 dah penuh, barulah kita fill in dia punya 3d orbital. So untuk this case, okay, boleh je kamu isi dahulu and then kamu tulis, and then kamu rearrange semula, ataupun kamu tulislah begini. Okay, when you fill in electron, bila kamu kira, tulis 4s2, okay, jarakkan sikit, and then selebihnya kamu letak kat sini 3d3. Okay, so tak perlulah kamu buat kerja 2-3 kali and then susun 4s2, 3d3, lepas tu nak rearrange semula sebagainya. Okay, so terus directly tulis in this form. Cumanya kamu kena ingat, when you fill in electron mesti ikut Aufbau. You know that vanadium, okay, dia berada di period 4. Tapi group, okay, so group dekat sini kita nak tengok valence electron. Okay, untuk D block sahaja. D block je yang special, ingat. Dia akan involve 3d and 4s orbital. Okay, so untuk this case, sebab tu dia punya formula untuk tentukan valence electron n-1d and s2. So maksudnya, contoh kat sini kan, okay, dia melibatkan 4s2, 3d3. So maksudnya 4 is dia punya highest principal quantum number. Itu menunjukkan dia berada di period berapa. And then 3 ni adalah dia punya macam mana kita susun elektron tu. Okay, so kita akan fill in ikut Aufbau tadi tu. Right, so the valence electron is in these two orbital.
Okay, so the total here is 5 valence electron. So untuk S dan D block kita boleh ambil directly. So itu adalah dia punya group. Okay. Right, so next adalah F orbital. So in your syllabus, you jarang jumpa F block. Okay. So untuk F block ni kita just perlu tahulah dia adalah element in the series of lanthanide and also actinide. Okay, so kalau kamu further study in chemistry, kamu akan jumpalah element in F block. Right? Okay, so untuk F block ni dia punya valence electron, okay, akan berada di 4F dan also 5F. Okay. Right, so let's have a look at this example. So let's say you have PQRST elements. So you are given with this electronic configuration. Okay, so classify them into group, period and also block. Okay, so untuk elemen P, you can see here, Mr. highlight kan, ini dia punya valence electron. So the element P, it is in group 18, period 3 and it is P block. Okay, actually lagi senang kalau kamu tentukan block dululah, and then baru kamu tentukan period and also group. Okay, so contoh elemen Q kan. So elemen Q, let's say, so bila kamu tulis electronic configuration, first, second, third, fourth shell. So ini adalah berada di period 4 and the valence electron here adalah 7 valence electron. Okay, P block. Since dia adalah P block, ingat P block 7 kena tambah dengan 10, dapatlah 17. Okay, so untuk elemen R sama jugalah, ni adalah S block. Dia punya period, okay, referring to the highest principal quantum number, highest N. And then group is 2. Okay, so untuk S, okay, so S, kalau kamu tengok sini, dia ada 3D. Okay, tengok elektron paling akhir, valence electron. And then dia, bila kamu isi elektron, dia berakhir pada 3D. Okay, so bila rearrange balik, kamu akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2. So, maksudnya valence electron ni, valence electron berada di sini. Okay, so you have 5 valence electron, maksudnya dia adalah group 5. Okay, so period pula, kalau melibatkan D block elements, okay, mesti tengok the highest value of N, which is 4. Okay. Right, so this is D block elements. Untuk elemen T, okay, so jawapan dia adalah group 18. Okay, 8 tambah 10. Period 4, you can see here. And then it is in P block. Okay. Right, so untuk this exercise, okay, so based on the periodic table, determine the element belongs to each A sampai H ni. So untuk S block adalah bahagian sini, A dan F. P block, this part, B, C, D. So D block, elemen E. Alkaline metal adalah group 1, F block, F element. So untuk alkaline earth metal, A, group 2. Transition element, E, group 16. So group 16 adalah this one, group 16, element B. And then period 3, 1, 2, 3. Period 3 kamu ada elemen C dan juga D. So here are the conclusion. Untuk group, kita ada group 1 nanti 18. Okay, so kita akan tengok dia punya valence electron. Okay, so untuk S block dengan D block, kita boleh directly ambil the valence electron and then boleh tentukan group terus. Untuk P block kena tambah 10 dekat valence electron. Okay, so untuk period, it is the horizontal row and kita akan refer to the highest value of N. Okay, and you can see here you have S, P, D and also F block.
right? Okay, so that's all untuk the first part of 3.1.